अस्सलाम वालेकुम। आज के इस तारीखी वजाहत में आप सबका इस्तकबाल है। हम बिल्कुल सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जिनकी सच्चाई की गवाही लिटरली आसमान और ज़मीन ने दी है। हम बात कर रहे हैं हज़रत अबू ज़र अल-गफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु की। ये कोई आम सी कहानी नहीं है, ये हक़ और सदाकत की एक ऐसी आवाज़ है जिसने तारीख का रुख ही मोड़ दिया था। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इनकी इस बेमिसाल ज़िंदगी का सफ़र। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस हॉन्टेड पाइशगोई पर थोड़ा गौर करते हैं। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सीधा दिल पर असर करती है। उन्होंने फरमाया था, तुम अकेले ज़िंदगी गुजारोगे, अलम गुर्बत में तुम्हारी मौत आएगी, तुम अकेले महबूस होगे और अकेले ही जन्नत में दाखिल होगे। ज़रा सोचें इस बारे में। इतने अजीम सहाबी जिनका मकाम इतना बुलंद था, आखिर उनका अंजाम अकेलेपन में क्यों मुकद्दर था? ऐसा क्या हुआ था उनकी ज़िंदगी में जिसने उन्हें इस पॉइंट तक पहुंचाया? यही वो मेन सवाल है जिसने हमें ये पूरा तज्जिया बनाने पर मजबूर किया। पहला हिस्सा तारुफ और इब्तिदाई जिंदगी। बस जल्दी से उनका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। असल अकेलेपन वाले सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कैसे एक कबीले का नोबल मगर आम सा फर्द तारीख का इतना अजीम सहाबी बन गया। तारीख अल-याकूबी कहती है कि उनका असल नाम जंदब इब्न जनादा था। हिजरत से कोई 33 साल पहले इनकी विलादत हुई और अरब के बड़े ही मोहतरम कबीला गफ़ार से इनका ताल्लुक था। उनके बेटे का नाम ज़ार था, जिसकी वजह से उनकी ये मशहूर कुनियत अबू ज़ार निकली, यानी ज़ार के वालिद। अब देखें, कबीला गफ़ार का अपना एक अलग बैकग्राउंड था। वहां से उठकर हक की सबसे बड़ी आवाज़ बन जाना, ये वाकई एक बड़ा इनकलाब था। और दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स उनकी लाइफ का पूरा सफ़र। कबीला गफ़ार से उनकी अर्ली लाइफ शुरू हुई, फिर मक्का आकर इस्लाम कबूल करना, मदीना में रसूल खुदा की रफ़ाकत, वहाँ से उनका एग्ज़ाइल यानी पहले शाम निकाल दिए जाना, और एंड में रब्ज़ा का वो वीरान रेगिस्तान जहाँ उनकी वफ़ात हुई। ये सिर्फ मकामात नहीं है, ये आपको उस जियोग्राफिकल स्केल का अंदाज़ा देते हैं जो उन्होंने सच्चाई की कीमत चुकाने के लिए प्रैक्टिकली तय किया था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इस्लाम कबूल करने का सफ़र। एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी। हिंसाचार नंबर 4। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसकी अहमियत आपकी सोच से भी बड़ी है। दौरे जाहिलियत में भी ना अबू ज़र बुत परस्ती से बिल्कुल दूर रहते थे। उन्होंने पहले ही आइडल्स को रिजेक्ट कर दिया था और फिर वो इस्लाम लाने वाले चौथे फर्द बने। मतलब जब हर कोई इस नए दीन का नाम लेने से तक डरता था, दुश्वार तरीन हालात में उन्होंने हक का रास्ता चुना। वो बेसिकली इस फेथ के सबसे पहले पायनियर्स में से थे। सही अल बुखारी में इनके इस सफ़र का डिटेल से वाक़या मिलता है। एक प्रॉपर सिस्टमैटिक सर्च थी। पहले उन्होंने अपने भाई अनीस को खबर लेने मक्का भेजा। जब वहां से इत्मीनान नहीं हुआ तो खुद मक्का पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात मौला अली अलैहिस्सलाम से हुई, जो उन्हें ठीक बरगाह रिसालत में ले गए। और यहाँ एक ऐसी ब्यूटीफुल डिटेल है, बरगाह में जाते ही उन्होंने इस्लामी रस्म के मुताबिक पहली बार सलाम अर्ज़ किया। तारीख में अबू ज़र वो पहले शख्स हैं जिन्होंने ये इस्लामी सलाम यूज़ किया था। उसके बाद उन्होंने शहादतें पढ़ीं और दीन कबूल कर लिया। तीसरा हिस्सा देखते हैं, उनके फ़ज़ाइल और स्पिरिचुअल स्टेटस। सो द क्रूशल पॉइंट इज़ उनका वो इमेंस रूहानी मकाम जो रसूल खुदा और उनके अहले बैत की नज़र में था। सुनन अल तिरमिज़ी की ये हदीस बिल्कुल रेवरेंस के बाद सुनने वाली है। आसमान ने किसी ऐसे शख्स पर साया नहीं किया और ना ही ज़मीन ने किसी को अपने अंदर जगह दी जो अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा हो। उनकी सबसे बड़ी पहचान कोई बड़ी जंग जीतना नहीं थी, बल्कि उनकी एब्सोल्यूट अनयील्डिंग सच्चाई थी। ये हदीस इस बात का सबूत है कि अबू ज़र इफ़ेक्टिवली सदाकत का दूसरा नाम थे। और इन ऑनर्स की लिस्ट काफ़ी मैसिव है। रसूल खुदा ने उनको अहले बैत में शामिल होने का लक़ब दिया। बिहार अल अनवार के अकॉर्डिंग वो उन सिर्फ 7 खुश नसीब लोगों में से एक थे जो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जनाजे में शामिल हुए। प्रॉफिट ने उनके ज़ुहाद को, यानी उनकी सिंपल और दुनिया से डिटैच लाइफ को, डायरेक्टली हज़रत मरियम और हज़रत ईसा से कंपेयर किया। वो इस्लाम के 4 मेन अरकान में शामिल गिने जाते हैं। और तो और मौला अली ने यहाँ तक फरमाया था कि अबू ज़र के पास वो एक्सक्लूसिव नॉलेज है जो दूसरों के पास नहीं है। चौथा हिस्सा, हक की आवाज़ और एहतिजाज। यहाँ से इस स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट फेज स्टार्ट होता है। ये वो दौर था जब इनकी कमिटमेंट टू ट्रूथ का सीधा टकराव उस वक्त की पॉलिटिकल पावर से हो गया। इस कॉन्सेप्ट को समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है। अमर बिल मारूफ यानी नेकी की दावत देना और बुराई से रोकना। प्रॉफिट की वफात के बाद अबू ज़र ने इसको अपनी जिंदगी का ड्यूटी बना लिया था। वो किसी से डरने वाले थोड़े थे।
عثمان کے دور میں جب احادیث بیان کرنے پر پابندی لگی تو انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ اگر تلوار لٹرلی میری گردن پر رکھ دی جائے نا تو میں تلوار کا زخم کھا لوں گا، پر سچ بولنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو یہاں ایک بہت نیچرل سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کے خیال میں ابو ذر جیسے عظیم اور ریسپیکٹڈ صحابی کو ربضہ کیوں بھیجا گیا؟ انہیں آخر بینش کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس کے پیچھے ایک میسو کرپشن کا ایشو تھا جس کے خلاف انہوں نے سٹینڈ لیا۔ اگر ہم امپارشلی ہسٹری کو دیکھیں جیسا تاریخ طبری میں ہے تو عثمان کے دور میں بیت المال یعنی پبلک ویلتھ کی تقسیم پر بہت بڑا کلیش ہوا۔ ایک طرف مروان اور بنی امیہ کے ریلیٹیوز کو ویلتھ دی جا رہی تھی، دوسری طرف تھے ابو ذر جو بالکل اسٹرکٹ ایسیٹزم فالو کرتے تھے۔ انہوں نے اس ویلتھ ہولڈنگ کے خلاف شدید پروٹیسٹ کیا، اسٹریٹس پہ آ کر پبلکلی اپنی آواز بلند کی۔ اسی کانفلکٹ کی وجہ سے پہلے انہیں شام ایگزائل کیا گیا، جہاں گورنر معاویہ سے ان کا اختلاف اور زیادہ بڑھ گیا۔ اور مزے کی بات دیکھیں، جب وہاں سے واپس مدینہ لائے گئے تو انہوں نے چپ رہنے کے بدلے کسی بھی قسم کی ویلتھ یا برائب کو لینے سے اوپنلی منع کر دی۔ 5واں حصہ، ربضہ میں جلاوطنی، دا فائنل کروئل بینشمنٹ۔ مدینہ آ کر بھی انکار کرنے پر نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں ہمیشہ کے لیے ربضہ کے بنجر ڈیزرٹ میں بینش کر دیا گیا، کیونکہ ان کو نہ سائلنس کیا جا سکتا تھا نہ خریدا جا سکتا تھا۔ عثمان کا بین تھا کہ کوئی انہیں سی آف نہیں کرے گا، لیکن ذرا کریج دیکھیے، مولا علی علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے اس بین کو بریک کیا اور انہیں رخصت کرنے گئے۔ نہج البلاغہ میں مولا علی کی یہ بیوٹیفل فیئرویل سپیچ ہے: ابو ذر، تم نے خدا کی خاطر غصہ کیا، یہ لوگ اپنی دنیا کے امور کو بجلانے میں تم سے خوف زدہ ہیں۔ یعنی لوگ اپنی غلط پریکٹسز کی وجہ سے ابو ذر کی سچائی سے ڈر گئے تھے۔ چیتا اور آخری حصہ، ان کا آخری وقت اور اس پروفیسی کا پورا ہونا۔ ہم واپس اسی ہانٹڈ پروفیسی پر آگے ہیں جہاں سے ایکسپلینر سٹارٹ کیا تھا۔ یہ سین واقعی ہارٹ بریکنگ ہے۔ ربضہ کا بالکل ویران ریگستان، وہاں اکیلے پن میں، بیماری اور بھوک کے عالم میں ابو ذر موت کے قریب تھے۔ ان کی وائف ذر اس بات پر رو رہی تھیں کہ اس جنگل میں انہیں پہنانے کے لیے ٹھیک سے کفن تک نہیں ہے۔ لیکن ایسی حالت میں بھی ابو ذر کو دیکھیے، انہوں نے کاملی اپنی وائف سے کہا کہ رونا بند کرو، رسول خدا نے مجھے پرومس کیا تھا کہ میری موت ایسے ہی ہوگی اور ایک بلیورز کی جماعت آ کر مجھے کفن دے گی۔ ان کا ٹرسٹ دیکھیں، انہیں پتا تھا پروفٹ کی پیشگوئی کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ Let's move to and see how this builds miraculous طریقہ سے بالکل right on time ریگستان میں دور سے دھول اڑتی دکھائی دی۔ المسند میں ذکر ہے کہ ایک گروپ اچانک وہاں پہنچا جس میں عبداللہ ابن مسعود، حذیفہ ابن یمان، مالک الاشتر اور حجر ابن عدی جیسے پرومیننٹ صحابہ تھے۔ یہ قافلہ ٹھیک ڈیتھ کے ٹائم وہاں آیا، انہوں نے حضرت ابو ذر کو واش کیا، کفن پہنایا اور رابضہ کی خاک میں دفن کیا۔ یہ obviously کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ حق اور صداقت کی عظیم ترین گواہی تھی جو پوری ہوئی۔ اور یوں ایبسلوٹ صداقت کا یہ سفر اپنی آخری منزل پر پہنچا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابو ذر الغفاری نے اس دنیا کو کمپلیٹلی آئسولیشن میں ضرور چھوڑا، ٹھیک اس پروفیسی کی طرح، پر ان کی جو حق کی آواز تھی وہ آج تک زندہ ہے۔ تو آخری سوال آپ لوگوں کے لیے، اگر ایبسلوٹ ٹروتھ کی قیمت ہمیشہ کا اکیلے پن اور جلا وطنی ہو تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ابو ذر کی طرح صرف رائٹ کے ساتھ کھڑے رہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ اپنے آپ سے اس بارے میں ضرور پوچھیے گا۔ آج کی اس وضاحت کو یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔